ito, missile. Drone. Tingnan nyo, Ah? Sa Lincoln ano? Abraham. Oh, one more. Ito, pang-walo na yun. Uy, ano pa? Pang-siyam na. Wala. Yawa niya eh. Yan pa dong. Yan pa. Wana. Ako suka uy. Ang ilan na yan dong? Dekado. Ayan pa. Ayan. Ayan oh. Okay, another 5 more. Thank you. Grabe, galing yun sa Juan. Kong, where is the Lincoln? Over there? Their side, ah? Atay. Vlogger ka? Ah. Ayan pa. Dito na naman, oh, putang. Ayan, Oo. Ay, grabe, pang-13 yan, Chip. Oo, putang, Ah, grabe, bilis, oh. sugoy. Sa tambayan ron, sikat na yan. Lagay. Ah, sugoy. Di ba ito bawal na ano? Ha? Gusto na ito sa ano? Yeah. Ang layo na natin, sa Watson. Di, nandyan yung... Ba't tinagalog ko si Kong? Sa Formis. Pilipino. Burmis Python. Barbis Python. I'm sorry, Kong. Lah, pang-labing tatlo na yun. Drone. Dahil na, gulat ako yung Grabe, no? Akala ko, putang ina, mabilis pa akala ko dito. Yun nga eh. Hintay.